Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita kembali lagi. Untuk video kali ini kita nak tengok kepada chapter yang ketiga, iaitu the mole concept, chemical formula and equation. So inilah tajuk yang ketiga. So far kita dah go through dua tajuk. Yang pertama introduction, yang kedua structure of atom lah. So hari ni kita nak tengok kepada mole concept. Satu benda yang barulah, apa itu mole lah. This chapter kita ada 3 content standard. Kita ada 4 content standard. Yang pertama relative atomic mass and relative molecular mass. So yang nombor 2 content standard, kita nak belajar tentang mole concept, chemical formulae, yang ketiga dan yang terakhir chemical equation. InsyaAllah lah kita akan sentuh lebih kepada relative atomic mass. Kemudian kita tengok kepada mole concept. Yang 3.3, 3.4 tu bila kita dah betul-betul mantap untuk 3.1, 3.2 baru kita go through. So tengok yang pertama, content standard yang pertama, relative atomic mass and relative molecular mass. Atomic kita tahulah, atomic adalah satu single saja. Molekul ni lebih daripada satu, dan mass kita tahulah berat. Apa yang dimaksudkan dengan relative? So untuk pertama ni kamu just tahu relative tu adalah perbandingan. Mass of atom ni dibandingkan dengan apa? So nanti kita akan belajarlah. So dalam ni kita ada dua lagi subtopik. Yang pertama kita nak conceptualize relative atomic mass and relative molecular mass based on carbon-12 scale. So cikgu beritahu tadi kita bandingkan dengan apa? Kita bandingkan dengan carbon-12 scale. So carbon adalah unsur elemen carbon, 12 ni adalah nucleon number dia 12 ataupun mass number dia 12. And last part yang kita akan belajar, calculate relative molecular mass and relative formula mass. Kita akan tengok go through satu persatu lah. So kita ada beras ni. So apa yang dikaitkan dengan beras ni yang kita makan hari-hari ni? Have you ever try counting the number of rice grain in a sack of rice? Rice grain cannot be counted because their size is extremely small. So kita beli beras, kita tak beli dari segi berapa bilangan biji beras, kita beli dari segi kilogram kan. Berapa, kita ada 5 kilo, 10 kilo. Alright, kita tak kira nak berapa biji beras. Sebab dia terlalu kecil. So chemists face a similar problem too. As atoms are too small, it is difficult to determine their number and their mass of each atom. So susah, atom ni lagi kecil. Beras kita nampak, atom ni lagi kecil, partikel yang sangat-sangat halus. So bagaimana kita nak tahu berapa bilangan dia dan berapa berat dia setiap atom tu? How do chemists overcome this problem? So kita belajar bagaimana saintis nak menyelesaikan masalah yang kita hadapi ni lah. So inilah salah satu cara dia, iaitu relative atomic mass. Kita bandingkan relative. Sebab tu kita punya berat, kita hanya mass kita. Kita pakai weight kan. Berat kita berapa? Tak ada kita kata relative berat, relative mass kita berapa, tak ada. Sebab kita memang nampak kita punya berat kita berapa. Tapi untuk atom, benda yang sangat kecil, kita kena pakai relative lah. So contohnya, kita nak kira berapa berat carbon atom, kita compare dengan hydrogen atoms. Ini adalah asal usul dia. Dikomparekan dengan 12 hydrogen atom. Maknanya satu carbon atom menyamai dengan 12 hydrogen atom. Chemists use the concept of comparison. So initially hydrogen 1 atom was used as a standard. Pada asalnya dia guna hydrogen. So tapi kita dah belajar tadi kan, sekarang nowadays dia guna carbon 12. Ada sebab dia, apa limitation hydrogen tu? However, in 1961, carbon 12 atom used as the standard atom.
This is because various problems encountered when using H1 atom. Okay, sebab apa? Not all element can combine with hydrogen or displace hydrogen. Hydrogen exists as diatomic molecule and it's difficult to exist as monoatomic. Okay, apa maksud diatomic? Apa maksud monoatomic? Okay, kalau kita guna carbon, kita ada satu je, C, monoatomic. Kalau hydrogen, hydrogen tak boleh hidup sebagai H dia mesti bergabung dengan another H menjadi H2. So scientist masalah dia nak satu. Okay, comparison tu dengan satu, bukan dengan dua. So yang ni dalam bentuk diatomic. Okay, diatomic is one monoatomic. That's why, okay, carbon 12 atom used as the standard atom. Okay, boleh faham setakat ni? Itu asal usul lah, salah silah bagaimana relative atomic mass ni. Okay. Okay, so definition untuk relative atomic mass is define the average mass of an atom of the element compared to 1/12 of mass of one carbon 12 atom lah. So kita ada situation kat sini. Situation yang cikgu dia bertanya why where there is a value of 1/12 in the definition of relative atomic mass based on the carbon 12 scale. So pelajar ni jawablah, one atom of carbon 12 is give a definite mass of 12 unit. So ada 12. So carbon dia ada 12. So bagaimana kita dapatkan satu daripada 12 tu? So kita kena 1/12 of the mass of carbon 12 atom is the same as the mass of one hydrogen atom. That is 1 unit. Okay. So kita ada 12. Okay, kita ada 12 lah unit untuk carbon 12. So bagaimana kita nak ambil satu? Kita kena 1/12 times 12. Okay, so bila kita potong, boleh potong jadi satu. So dapatlah satu unit. Okay, that's why dia punya definition dia adalah, okay, the average mass of an atom of the element compared to 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. Okay, tak apa. Yang tu, itulah definition dia. Yang penting kita nak gunakan macam mana kita nak kira relative atomic mass dengan relative molecular mass. Okey, contoh kita ada 1 carbon 12. Dalam 1 carbon 12 kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 atom dalam 1 carbon 12 atom. So kita ambil satu sahaja daripada 1 carbon 12 ni. So apa maksudnya? Maknanya 1/12 of 1 carbon 12 atom. So dapatlah kita punya formula untuk relative atomic mass of element. So mesti dibahagikan dengan 1/12 times mass of 1 carbon 12. Okay, so dalam ni ada 12. Kita nak satu saja sebab kita nak compare. Senanglah nak comparekan dengan satu. Okay, so kita keluarkan dia, jadilah 1/12. Okay, ni contoh. Okay, 1 helium atom. Okay, so ada 1, 2, 3, 4. Okay, so ada 4 unit. Maksudnya the relative atomic mass of helium is 4. So this means the average mass of one atom helium is 4 times the mass of 1/12 of carbon 12 atom. Okay, so mudah je lah. Bila kita dah menggunakan 1/12, okay, of carbon 12, okay, kita akan dapat satu. So kalau ada 4, maknanya dapatlah berat untuk helium ni 4 rupanya nilai dia. So conclusion relative atomic RAM untuk helium kita akan dapat 4. Itu perbandingan dia. Okay, kita nak banding, kita nak timbang helium tu, kita tak dapat nak timbang secara directly. So kita kena buat perbandingan. That's why nama dia relative atomic mass, bukan nama dia atomic mass. Dia kena ada perkataan relative kat depan sebab kita bandingkan.
Okay, one magnesium atom is twice as heavy as one atom of carbon-12. What is the RAM of magnesium? So dia kata one magnesium sama dengan twice carbon atom. So dekat sini berapakah nilai carbon, iaitu 12. So 12 kali 2 kita akan dapatlah 24. Itu je lah, mudah sangat-sangat. Okey. Tapi yang ni is sikit je lah kita belajar kepada historical sebenarnya. Nanti kita akan belajar yang lebih deeper part lah. Okey, lebih mendalam. Okey, sekarang ni kita buat activity 3.1, page 45, chemistry form 4, KSSM textbook. Okey, so apa dia punya activity dia? Oh, dia tanya why carbon 12 is a chosen as standard. Okey, so mesti kita kena tahulah. Soalan ni mungkin dia akan tanya dalam kertas satu objektif. Okey, yang pertama, carbon 12 is a solid at room temperature. So, reason dia can handle easily. Kalau hidrogen, kita tak pernah dengar hidrogen tu sebagai solid. Kita tahu hidrogen tu adalah gas. So, susah untuk kita nak handle kan. Okey, seterusnya, reason yang kedua, carbon 12 combine easily with other elements. This element found in most substance. So setiap substance termasuklah dalam badan kita ni pun ada carbon. So lebih senang. Okay. So dalam makanan ada carbon, dalam pokok ada carbon, tu dalam diamond pun ada carbon. So dia mudah untuk kita dapatilah. Okay, kemudian carbon 12 is the major isotope. So kita dah belajar ada isotope. So carbon have 3 isotope. Carbon 12 have 3 abundance of 99%. Okay, so hence the RAM of carbon 12 exactly 12. So dia punya isotope dia ada 3 dan betul-betul pure, genuine. So takkan lari banyak. So senang untuk kita conclude that carbon ni adalah nilai dia 12. Okay, so that's why lah carbon 12 ni is chosen as standard. Kebanyakan dia soalan selalu tanya pasal chosen lah, kenapa dia chosen. So jawapan paling simple kita bagi tahu sebab can easily handle easily because solid at room temperature. Okay, tadi kita belajar relatif atomic. Sekarang ni kita belajar relatif molekular. Tak susah pun, cuma dia bertukar di atas ni saja. Yang tadi average mass of one atom. So yang ni ditukar average mass of one molecule. Okay, so tadi kita tengok perbandingan dia. Kat sini one molecule of water. Water kita ada H2O. So yang pink ni H, yang orange ni O lah, oksigen. Okey, so berapakah berat air ni? So kita pun compare dengan carbon, kita dapat 18 unit. So kita conclude that yang relative molecular mass untuk water adalah 18. So simple je. Sekejap lagi kita akan gunakan apa yang kita akan belajar lah. Okay, so activity 3.2, page 46, chemistry form 4. Okay, kita tengok apa aktiviti yang seterusnya. Okay, kita tengok macam mana kita nak kira relative molecular mass. Kenapa dia relative molecular? Sebab dia lebih daripada satu kan, oksigen. Oksigen mengandungi oksigen, dia bonded lagi dengan satu oksigen. So, berapakah relative molecular mass untuk oksigen? Kat sini 16. Kat sini pun 16. So 32. Cikgu, macam mana cikgu tahu 16? Don't worry, dalam exam kita akan bagi tahulah. So tak perlu kamu hafal. Okay. Kemudian kita tengok yang kedua, H2O. Okay, so kita ada 2 hidrogen. Okay, sorry yang kita. Okay, kita ada 2 hidrogen and then kita ada 1 oksigen. Okay, hidrogen nilai dia 1. Okay, oksigen nilai dia 16. Okay, so kita campur dapatlah 18. So benda ni dah ada dalam soalan. Okay, nilai relative atomic mass ni semuanya dah ada dalam soalan. Just kita masukkan saja. Okay, calculate relative molecular mass of glucose. Okay, contoh soalan cikgu beritahu kan. So that's why lah kamu tak payah hafal. Relative atomic mass ni semuanya akan diberikan. So just kita, okay, carbon ada 6. Okay, so tambahkan, nak jumlahkan kan dengan 12.
hidrogen. Okey, plus dengan 6 oksigen. So masukkanlah 6 karbon, 6 darab 12, tambahkan dengan 12 darab dengan 1, 6 darab dengan 16. Okey, so jalan kerja dia kita dapatlah 180. So sangat-sangat mudahlah untuk kamu nak mengira relatif molekular mass. Yang penting dia tak ada unit. So kira macam biasa saja. Okey, so sekarang ni kita nak tengok relative formula mass. Okey, relative mass sama je. Kita tengok formula. Tadi ada relative atomic mass, relative molecular mass. Last one, relative formula mass. Okey, apa yang dimaksudkan dengan RFM lah. Okay, so first, relative mass of ionic substance is called the relative formula mass. Okay, apabila dia ionic substance, kita dah tak panggil sebagai molekular. Kita kena panggil dia formula. Okay, molekular tu untuk bukan ionic substance. Cikgu, ionic substance tu apa dia? Okay, kalau kita tengok chemical formula, okay, contoh dia kita ada CO2. Okey. Dia ionic ke atau molekular? Carbon C, non-metal. Oksigen pun non-metal. So kita panggil dia sebagai molekular. Okey, kita dah belajar kan atom, molekul dengan ion. Okey, kita ada contoh NaCl. Okey, kita nampak sodium ni adalah sodium adalah metal, so dia adalah ionic. So that's why nama dia ionic substance. Tu je beza dia. Tapi jalan kerja dia sama je. Okay. So tengok nombor 2. RFM is calculated by summing up the RAM of all atoms shown in the formula. This is because the mass of ions does not differ much from the mass of its atom. So atom dengan ion ni tak ada beza sangat dia punya berat dia. So kita boleh pakai. So bolehlah yang atom tu kita boleh pakai juga untuk ion. Okay, bebel pun tak guna. Kita tengok kepada latihan. Okey, latihan yang kita dapat dekat sini, kita ada relative formula mass of zinc chloride. Okey, tengok kepada zinc chloride, kita ada zinc dekat sini. So zinc ni adalah metal. So dia adalah ionic substance. So kita panggil relative formula mass. Aluminium sulfate, aluminium ni adalah metal. So kita panggil sebagai relative formula mass. Okey, macam mana kita nak kira zinc chloride first? So kita tengok kepada calculation ya. Okey, RFM of zinc chloride, RAM untuk zinc kita campurkan dengan 2 klorin. Sebab klorin kat sini ada 2. So kira-kira kita dapat 136 lah dia punya RFM. Okey, for aluminium sulfate kita ada 2 aluminium. Okey, untuk kurungan kita just tambahkan. Okey, kita kira dulu yang dalam kurungan baru darabkan dengan 3 ni. Kita kira dulu untuk sulfate, kemudian kita darab semua sekali tu darab dengan 3. Tambahkan dengan 2 aluminium ni. Okey, so kita dapatlah 342. So dia sangat simple, itu je kamu akan belajar untuk pengiraan. So untuk nilai ni dia akan diberi dalam soalan. So don't worry lah. Lagi best sebab dia kira, kamu kira macam biasa, tekan kalkulator, pengiraan kena tunjuk and then keluar nilai tanpa tulis unit. So bonus mark lah for you untuk soalan macam ni. Relative atomic, relative molekular dengan relative formula mass. Okay, boleh guys. Mudah aja. Okay, kita tengok activity 3.3 page 48 dekat textbook kamu. Alright. So kita nak kira RMM atau RFM of each the following substance. Okay, kita tengok, kita identify dulu RMM ke RFM. Okay, so kita tengok kepada methane, carbon non-metal, hydrogen non-metal. So dia adalah RMM. So cikgu indicate dengan M lah Magnesium nitrate, magnesium metal. So nitrate non-metal. So kita consider sebagai RFM. So cikgu indicate dengan F. Sulfuric acid, hydrogen non-metal, sulfur non-metal, oksigen pun non-metal, RMM.
Formic acid. Okay, kita ada hidrogen, kita ada carbon dengan oksigen. Okay, so dia juga adalah relative molecular mass. Alright, okay, so nanti kamu kena kira lah berapa dia punya nilai untuk methane, magnesium nitrate, sulfuric acid dengan formic acid. Okay, so cikgu akan bagi jawapan dia. So nanti kamu boleh try. Okay, bila-bila kamu ada masa tengok balik dekat textbook kamu. Kemudian kamu check lah, kalau tak dapat minta cikgu bantu kamu lah. Okay, boleh PM personal. Betul tak? Mungkin ada salah kira dari segi bilangan hidrogen, bilangan karbon ataupun bilangan sulfur dan sebagainya. Okay, so boleh cubalah sebelum kita masuk the new topic. Okay.